हेलो पिलाने आज भी विविध प्रश्न 15टा करवा यहाँ लास्ट विविध प्रश्न 15 तृतीय क्लास 4 अंक बृहत्तम संख्या जो संख्यार पर संख्या तार पूर्व संख्या और तार कहार पर संख्या अटे ये 1 नंबर कौन देती विविध प्रश्न 15 4 अंक बृहत्तम संख्या हूँ 4टा 9 से कौन 4 अंक बृहत्तम संख्या जो संख्यार पर संख्या माने कहार पर संख्या ना ना 9 9 9 8 पर संख्या से कौन तार पूर्व संख्या 9 9 9 8 पूर्व संख्या के पुणी एक फेरदेवा ताले के 9 9 9 7 से पुणी कौन पूर्व संख्या कहार पर संख्या ताले पुणी एक पुणी फेरदे से कहार पर संख्या ना ना 9 9 9 9 6 पर संख्या ताले उत्तर हो 9 9 9 6 2 नंबर को आस 2 नंबर कौन देती जे यहाँ गोटे 1000 स्थान क्यों अंक दशक स्थान क्यों अंक लिखिले अंक द्वारा स्थानीय मान अंतर 3 9 2 3 9 1 0 हेब ताल आम संख्याटा लिखिदेवा कौन ना ये के यहाँ डैश 5 डैश 4 क्यों अंक तो ये फेरिले से कहूँ से कौन ना अंक द्वारा अंतर के हम 3 9 1 0 हम ताल ये आम फेरिया ये संख्या ये संख्या ये संख्या ये संख्या ये संख्या 4टाक आम फेरिले के देव ना ये के अच्छे 0 माने 4 4 गले 0 ये 4 है ना ये के अच्छी ना ये एक आसूँ मैंने ये के ना ये निहाती गोटे 0 लिखिले कौन के फेरिले 1 हम ना 10 9 गले 1 हम ताल ये 4 आसो 4 4 के गले 3 हम ना ये बर्तमान 4 अच्छी ताल ये 9 हम 9 अच्छी ताल 4 के मिसिले हम ना 4 5 4 9 ताल ये 5 है ताल ये 4 14 रु 1 नहीं एक नहीं मैंने ये 14 14 रु 5 गले 9 हम ताल ये बर्तमान के 3 अच्छी ताल ये अच्छी बर्तमान ये गोटे संख्या निहाती ना ताल ये 3 के मिसिले ये गोटे संख्या अधिक नहीं माने ये मनकर मुझे 9 लिखिली कि 9 रु ये कले के ना ये मनकर मुझे 1 नहीं मैंने ये 8 कली 8 मनकर जब कली आम यहाँ काल्कुलेसन कर 8 रु ये मुझे 4 लिखी 8 रु 4 गले माने ये 1 नहीं ताल ये 8 4 गले तो 4 हो तेणु 1 नहीं मैंने रहा के 7 7 रु 4 गले 3 ताल ये काल्कुलेसन करने को पड़ो 3 नंबर को आस 9 0 1 0 रु 9 0 2 0 मध्य अजुग्म संख्या गुड़िक लिख अजुग्म संख्या आम 1 3 9 1 3 5 7 9 यहाँ जानते ताल ये लिखिदेवा 9 1 1 0 रु के 20 भितर 9020 भितर अजुग्म संख्या गुड़िक के 9 0 1 1 11 गोटे आ गए 9 0 1 3 13 गोटे आ गए 9 0 1 5 15 गोटे एमती आम ये जो अजुग्म संख्या गुड़ा जोटा जानते लिखिदेवा 17 गोटे आ गए 9 0 9 0 1 9 एमती अजुग्म संख्या 20 भितर देती लिखिदेवा 3 नंबर 4 नंबर को आस 4 नंबर इंग्राजी वर्णमाला प्रथम अक्षर ए द्वितीय अक्षर बी ये हिसाब से 16 अक्षर के एल एम एन माने पी माने 20 पी पी ओम पी आमर के अच्छे ना 16 अच्छी तार तार प्रथम द्वितीय ये लिखा गले आम 1600 बोली पीटा को लिखा आउ कौन कौन ना वर्णमाला शेष अक्षर मैंने जेड जेटा हूँ 26 26 मैंने कौन 20 20टा हूँ 20 26 मैंने 20 5 नंबर को आस 1000 घरे 1 थाई पार्श्वस्थ टेबुल अंक दे नहीं 4 अंक विशिष्ट संख्या लेख से गुड़िक संख्या समष्टि लेख यहीटा को मिसेक गोटे 4 अंक विशिष्ट संख्या लेख एमती संख्या लिखिकी से कहूँ से संख्या गुड़िक समष्टि 4 अंक विशिष्ट संख्या लेख से गुड़िकर मिशाणुफल करमती लगे संख्या गुड़िक लिखा मिसेदेव 5 नंबर 6 नंबर को आसवा 2019 लोकसभा निर्वाचन विष्णुपुर ग्राम में 6325 जन भोटर भोट देते जदि भोट देता पुरुष भोटर संख्या एति हुए तो भोट देता महिला भोटर संख्या पुरुष भोटर संख्या ठार के कम आगामी देखिए टोटाल के ना 6325 जन भोटर समुदाय से पुरुष होती 4000 99 ये फेरीदे आम यहाँ हूँ मेल पुरुष तापर फिमेलटा बाहर पड़ो फिमेलटा के 15 9 गले 6 1 11 8 गले 3 8 2 2 गले 1 4 2 ताल फिमेलटा एति ताल से कौन मेल रु फिमेल केते अधिक मेलटा के ना 4199 फेराण 2136 फेरीदे के कम 9 6 गले 3 8 3 गले 5 1 गले 0 4 गले 2 ताल के कम ना ताटर से एति कम भोटर संख्या ना जो पुरुष ठार महिला एति कम 5 नंबर 6 नंबर आस 6 नंबर कौन देती ना गोटे बगीचारे 456टी नड़िया गछ था नड़िया गछठार 345 अधिक आंब गछ
ଆମ୍ବ ଗଛ ଓ ଆମ୍ବ ଗଛଠାରୁ 299ଟି କମ୍ ପଣସ ଗଛ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଗୁଆ ଗଛ ଥିଲା। ଯଦି ବଗିଚାରେ ମୋଟ 23ଟି ଗଛ ଥାଏ, ତେବେ ଗୁଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଗୋଟେ ବଗିଚାରେ କେତେ ନା ଗୋଟେ 456ଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 456ଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଥିଲା। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଠାରୁ ଆମ୍ବ ଗଛ କେତେ ଅଛି? ଆମ୍ବ ଗଛ କେତେ ନା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଠାରୁ 456 ମିଶାଣ ନଡ଼ିଆ ଗଛ 345 ଅଧିକ ଥିଲା। ଆମ୍ବ ଗଛ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସେ କହୁଛି ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଏତିକି କମ୍ ପଣସ ଗଛ ଥିଲା। ଆମ୍ବ ଗଛ କେତେ ଥିଲା? ଆଗ ମିଶିଲା 6 5 11 5 4 9 10 4 3 7 8। ତାହେଲେ 801ଟି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ କହୁଛି କ'ଣ? ପଣସ ଗଛ। ପଣସ ଗଛ କେତେ ଥିଲା ନା ଆମ୍ବ ଗଛ ଠାରୁ 299ଟି କମ୍ ଥିଲା। ତାହେଲେ 801 ଫେରାନେ 299। 11 ନ ଗଲେ 9 10 11 2। ଏଠି ରହିଲା 9 9ରୁ 8 ଏଠି ରହିଲା 9 9ରୁ 8 ଗଲେ 1। ଏଠି ହେଲା 1 ନେଇଛି ମାନେ ଏଠି 7 7ରୁ 2 ଗଲେ 5। ତାହେଲେ କେତିକିଟି ପଣସ ଗଛ? 512ଟି ପଣସ ଗଛ ଥିଲା। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଏତିକି ଗଲେ ଆ ଭିତରେ କିଛି ଗୁଆ ଗଛ ଥିଲା। ବଗିଚାରେ 23ଟି ଗଛ ଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଗୁଆ ଗଛ କେମିତି ବାହାରିବ ନା ଏଇ ତିନିଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେବ। ତିନିଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ଆମର ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଯେତିକି ବାହାରି ପଡ଼ିବ ସେଇ ତକରୁ କ'ଣ କରିବା? ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଗଛ କେତେ ଅଛି ନା ଟୋଟାଲ୍ ଗଛ ଅଛି 2300 ଫେରାନେ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ମିଶାଇକିନି ଫେରିଦେଲେ ଆମର ଗୁଆ ଗଛ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। 8 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ 85 ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲାଗିଛି। ବଗିଚାରେ 7 ଧାଡ଼ି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ 24ଟି କରି ନଡ଼ିଆ ତୋଳାଗଲା। ତେବେ ମୋଟ କେତୋଟି ନଡ଼ିଆ ତୋଳା? ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ କେତୋଟି? 45 ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ ବଗିଚାରେ 7 ଧାଡ଼ି ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ଏଇଟା 6 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ 85 ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ଟୋଟାଲ୍ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କେତେ? ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଏଇ ଧାଡ଼ିରେ କେତେ? 45ଟି। ତାପରେ ଏମିତି କରି 7 ଧାଡ଼ି ଅଛି। 7 ଧାଡ଼ି ଅଛି। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଧାଡ଼ି ନା 45 ଗୁଣନ 7। ସମୁଦାୟ କେତେଟା ବାହାରି ଯାଉଛି? 45 7 5 35 7 28 29 31। ତାହେଲେ 315 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଗଛରୁ କେତୋଟି ବାହାରିଛି କହୁଛି? 26ଟି କରି। ତାହେଲେ 26 ଗୁଣନ 315 ଗୁଣିଦେଲେ ସମୁଦାୟ ଆମର ନଡ଼ିଆ କେତୋଟି ତୋଳାଗଲା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। 3000 ଏଇ 329 କେତୋଟି? 329 ମିଶିଲେ 3299 ହେବ। କ'ଣ ନା ଏଠି କରିଦେଉଛି। ଏଠି କ'ଣ 3029ରେ କେତୋଟି? 3029 ମିଶିଲେ ମାନେ ଆଗ ଏଇଟା ହରଣ ଏଇଟା 3991 କେତୋଟି ମାନେ 329 କେତେ? 329 ମାନେ କେତେ? ହରିଦେଲେ କେତେ? 10ଟି। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି 329 ମିଳେ 10ଟି ଦରକାର। 10ରୁ 329 ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଉ କେତୋଟି ଦରକାର ହେବ ନା 9ଟି ଦରକାର ହେବ। 46 କେତୋଟି? 46 ମିଶିଲେ 46 ହେବ ନା 4600। ଏଇଟା ଖଟା 4600 ହରଣ 46। ତାହେଲେ କେତୋଟି ନା ଏଠି ଗଲେ କେତେ? 100। ତାହେଲେ 100ରୁ ଗୋଟେ 46 ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି। ତାହେଲେ କେତୋଟି ନା 69ଟି ଦରକାର ହେବ। ତାପରେ ଗଟା ସେମିତି କ'ଣ ନା 9ରେ କେତୋଟି? 9 ମିଶିଲେ 9000 ହରଣ 9 ମାନେ କେତେ ନା 1ରେ 3ଟା ଶୂନ ଏତିକିଟି ଦରକାର। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ 9 ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଉ କେତୋଟି ଦରକାର ନା 1000 ଫେରାଣ 1 ସମାନ କେତେ? 900। ତାହେଲେ ଏତିକିଟା ଆଉ ଦରକାର ହେଲେ ଆମର ଏତିକି ହେବ। ତାହେଲେ 10 ନମ୍ବର ଆସିବ। 60ରେ 1/4 70ରେ 1/2 100ରେ 1/20 କେତେ ହେବ? ଏଠି ଲେଖି ଦେଉଛି। କେତେ ନମ୍ବର? 10 ନମ୍ବର। 10 ନମ୍ବର ଅଛି 60ର ମାନେ ଗୁଣନ 1/4 ମିଶାଣ 70ର 1/2 ମିଶାଣ 100ର 1/20। ଏଠି କେତେ ଗଲେ? 15 60 15 60। ଏଇଟା 2 70 ଗଲେ 35 2 70। ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା କେତେ ଅଛି? 20 20 50 100। ତାହେଲେ ଏଇଟା 15 କେ 15 ମିଶାଣ 35 ମିଶାଣ 5 ହେଲା କେତେ? 40 55। ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ ହେବ 55 ବାହାର କରିବା। ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।